Allah akan praktekkan cara ruqyah itu. Saya berikan nama dengan ruqyah mandiri ya, supaya mandiri dalam meruqyah diri. Sebelumnya kalau perlu nggak kira-kira saya sebutin nama surah, ayatnya berapa, atau nanti langsung dibaca saja? Ada yang mau catat nggak? Baik. Yang pertama Al-Fatihah tentu 7 ayat lengkap. Ya, Al-Fatihah tuh ini kalau ayat ruqyah lengkap ya. Nanti kalau kita praktek mungkin tidak semua kita baca karena panjang. Tapi Bapak Ibu kalau mau praktekin, yang pertama Al-Fatihah 1 sampai 7 ayat lengkap. Yang kedua surah Al-Baqarah 5 ayat pertama. Surah nomor 2 ayat 1 sampai ayat 5 ya. Tentu dengan baca Al-Qur'an bisa ya. Sambil baca di HP juga bisa. Pegang buku juga bisa walaupun tidak hafal. Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian Al-Baqarah 102. Al-Baqarah 102, dan ini Al-Baqarah 102 sangat kuat untuk membatalkan sihir. Karena kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan terbatalkan sihir-sihir syaitan di zaman beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian Al-Baqarah 137. Kita sebutkan secara berurut ya. Ini surah Al-Baqarah dulu semua. Al-Baqarah setelah 102, 137. Ya, jadi kalau lagi ngetik misalnya Al-Baqarah 102, 137, ya tulis begitu saja urutannya. Kemudian Al-Baqarah 255. Ini surah, ini ayat kursi ya. Al-Baqarah 255 ayat kursi ini. Kemudian Al-Baqarah 248 sampai 246. Ini akhir surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 284 sampai 286. 284 sampai 286. Kemudian kita pindah ke Al-Imran, surah yang setelahnya. Tadi kan Al-Baqarah surah nomor 2, ini Al-Imran surah nomor 3. Al-Imran 5 ayat pertama. Ayat 1 sampai ayat 5, mirip dengan Al-Baqarah tadi ya. Kemudian Al-Imran 85. Jadi tulis koma saja. Al-Imran 1 sampai 5, koma, Al-Imran lagi 85, koma lagi, Al-Imran 173 sampai 174. Al-Imran 173 sampai 174. Kemudian surah Al-An'am. Pindah ke surah Al-An'am. Ayat 17. Sudah? Kemudian surah Al-A'raf. Ayat 54 sampai 56. Al-A'raf 54 sampai 56. Kemudian masih Al-A'raf juga 117 sampai 119. 117 sampai 119. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang tertinggal tulisan, nanti bisa ambil fotokopian insyaallah dari Bapak atau datang ke saya, nanti saya akan sebutkan kembali. Ustaz tadi ini Al-A'raf ayat berapa lagi? Ada yang tertinggal tulisan saya, nanti saya ingatkan supaya kita hemat waktu ya. Karena kalau saya ulang-ulangi terlalu lama. Al-A'raf 117 sampai 119, kemudian surah Yunus. Surah Yunus ayatnya 79 sampai 82. Ya. Tentu Al-A'raf 117 sampai 119 sama Yunus 79 82 ini ayat yang sangat kuat untuk sihir. Ini ayat tentang perlawanan Nabi Musa alaihissalam mengalahkan para penyihir Fir'aun. Kemudian Al-Isra ayat 82. Al-Isra ayat 82. Kemudian Al-Kahfi ayat 39. Al-Kahfi ayat 39. Kemudian surah Toha. Surah Toha ayat 65 sampai 69. Surah Toha ayat 65 sampai 69. Kemudian Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. 115 sampai 118 ya. Kemudian surah Yasin 9 ayat pertama. Surah Yasin 9 ayat pertama, ayat 1 sampai ayat 9. Kemudian surah As-Saffat. As-Saffat 10 ayat pertama.
ayat 1 sampai 10. As-Saffat 10 ayat pertama. Kemudian Al-Mu'min 3 ayat pertama. Surah Al-Mu'min ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian Al-Ahqaq, surah Al-Ahqaq ayat 29 sampai 32. Kalau yang ketinggalan nggak apa-apa, nanti sebentar saya bilang ya, nanti insya Allah bisa dicatat. Al-Ahqaq 29 sampai 32. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ayat 33 sampai 35. Ar-Rahman 33 sampai 35. Kemudian Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Kemudian Al-Mulk 4 ayat pertama. Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 4. Kemudian Al-Qalam. Al-Qalam, surah Al-Qalam ayat 51 sampai 52. Ayat 51 sampai 52. Kemudian Al-Jin, surah Jin 9 ayat pertama. Surah Jin 9 ayat pertama. Sisanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas lengkap 4 ayat, Al-Falaq lengkap 5 ayat, An-Nas lengkap 6 ayat. Nah, ini ayat-ayat ruqyah. Ya. Baik. Kita akan praktikkan Bapak Ibu sekalian caranya. Airnya kalau punya air dibuka botolnya ya. Tutupnya dibuka. Jangan lupa. Ya. Airnya dibuka, kemudian ditaruh di depannya saja. Nanti supaya kita tiupin hasil bacaan kita masing-masing ya. Telapak tangannya dibuka seperti orang lagi berdoa. Kemudian kita akan mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Dimulai dari Al-Fatihah ya. Setelah baca misalnya waladdallin, Bapak Ibu tiup tangannya 3 kali ya. 3 kali atau sambil sedikit diludahin ya. Nanti kita pindah ke surah yang lain semuanya sama. Tinggal ikutin saya nanti ayatnya. Saya coba memilih nanti surah-surah yang paling Bapak Ibu hafal. Tentu tidak semua tadi kita baca itu ya, karena ayatnya cukup panjang. Kalau ada surah atau ayat yang kemungkinan saya pikir itu adalah Bapak Ibu tidak baca atau tidak hafal, saya akan bacakan. Bapak Ibu tinggal mendengarkan. Dengan niat itu mendengarkan ayat ruqyah ya. Baik, kita mulai dengan Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tiup 3 kali. Kemudian kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiup 3 kali. Sekarang kita baca Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiup 3 kali. Kemudian kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali kalau ini sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tiup. Yang kedua masih Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tiup 3 kali. Yang ketiga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tiup lagi. Boleh kalau sedikit dengan ludahnya, gitu ya. Kemudian Al-Falaq 3 kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Tiup 3 kali. Yang kedua Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Al-Falaq yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yuk. Ikhlaskan niat. Minta kepada Allah dalam hati supaya Allah sembuhkan dari penyakit, gangguan sihir, dan jangan takut apapun. Tidak usah takut apa-apa, berani dan yakin dengan pengobatan dari Allah ini. An-Nas 3 kali.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Cukup 3 kali. Yang kedua, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali. Telapak tangannya juga ditiup ya, bukan cuma airnya. Airnya nanti terakhir. Telapak tangannya dulu karena kita mau gunakan usapan di badan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup. Sekarang caranya begini, diusapin dari kepala, ikuti cara saya, digosok seperti ini, kemudian kuping, leher, wajah, semua lehernya, telapak tangan, sampai ke kaki-kakinya. Niatkan begini, ya Allah, jadikan ini, ayat-ayat ini sebagai perlindungan buat hamba, dan juga sebagai pembersih kalau ada sihir dan syaitan. Niat ruqyah ya, diusapin sekarang badannya, diusapin, dengan sambil berdoa, ya Allah mudahin kesembuhannya hamba, ya Allah lindungi hamba. Terus diusap ya, badannya digosok dengan niat kesembuhan. Kemudian kalau yang sudah selesai digosok ya, digosok, gosok semua badannya, diusapin sebagaimana Nabi SAW lakukan tadi kalau mau tidur, semua punggung-punggungnya. Yang punya sering masalah di perutnya sakit, diusapin dengan berdoa, ya Allah sembuhin. Di dadanya sering sesak, ya Allah sembuhin. Tenggorokannya sakit, kepalanya sering sakit, digosok. Maaf, ada masalah dalam masalah biologis, diusap sendiri bagian kemaluannya, kakinya, lututnya, rematik, diusap, minta sama Allah dilindungi. Kemudian sisa sekarang air yang di depannya, Bapak Ibu sekalian, ditiup. Sekarang ditiupin air yang di depannya ya, dengan sedikit diikuti ludah ya dari bacaan mulut kita tadi sendiri ya. Jadi caranya kita begini, niat tadi bacaan itu saja ya, ya. Baik, sekarang kita baca yang kedua kali. Kita ulangi ini sampai 3 kali ya. Sekarang kita ulangi yang kedua kali bacaan yang sama tadi. Kita mulai dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup. Sekarang ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yuk 3 kali. Hilangkan semua waswas dalam hati. Kalau ada waswas syaitan bisikin, "Om, ini benar enggak ya? Ini bisa berhasil enggak?" Lawan semua. Bisa dengan izin Allah. Sekarang kita masuk ke Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jawab 3 kali. Seperti biasa tadi, Al-Ikhlas 3 kali, sekarang Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk. Yang ketiga, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup 3 kali. Sekarang Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaq yang terakhir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Cukup 3 kali. Sekarang An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. An-Nas yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Coba lagi. An-Nas yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ditiup airnya dulu. Sekarang diusapin di kepala kayak tadi, tapi niatnya begini, ya Allah, jadikanlah ayat-ayat yang setelah kami baca ini penghancur semuanya. Sihir, syaitan, penyakit-penyakit hati, penyakit badan, diusapin di badan. Sambil berdoa sama Allah begitu. Dalam bahasa sendiri saja Bapak Ibu, usapin. Ya Allah, hilangkanlah semua syaitan, semua sihir, semua air mata yang panas, ya. Semua penyakit-penyakit hati sambil diusap dadahnya. Semua penyakit badan, ya Allah, usapin semua badan. Gosok dengan yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sembuhkan insyaallah. Gosok semua. Tadi ya, sampai ke telapak kakinya. Kalau ada misal yang merasakan dari Bapak Ibu nggak enak, meriang di sini, diusapin sebelah sini, diulang-ulangin. Rasanya gatal di mana? Batuk, mau batuk, disiapin. Kalau ada yang mau merasa muntah nggak enak, perutnya atau dimusap-musap, ambil kreseknya di depan, keluarin aja, tidak apa-apa, karena ditahan-tahan. Ya. Yang ditahan itu kalau mau kesurupan, kalau merasa mau dikuasai syaitan, jangan kasih dia, nggak boleh. Usapin. Ada yang merasa sedang sesuatu? Nah, merasa enak, alhamdulillah. Nggak ada yang merasa meriang, panas anggota tubuhnya. Nah, kalau keringatannya bukan karena cuaca panas, itu berarti termasuk pengaruh. Ya, sudah diusap semua. Sekarang kita lakukan terakhir yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, sekarang tadi yang kedua kita minta Allah hancurkan semua ya. Yang ketiga niatkan ayat-ayat yang kita baca dengan ayat yang sama. Ini untuk mengeluarkan. Ya. Jadi nanti caranya pada saat diusap begini caranya, telapak tangannya seperti kita lagi keluarkan sesuatu dari kepala kita, itu kayak kita lagi keluarkan dari mata. Ya. Kita perhatikan sekarang yang ketiga, seperti tadi sama baca Al-Fatihah. Mulai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup 3 kali. Ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk. Al-Ikhlas yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk. Al-Ikhlas yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang kedua Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang ketiga Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup 3 kali. An-Nas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. An-Nas yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. An-nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang terakhir, yang ketiga, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang niat dalam hati dan minta sama Allah, ya Allah keluarkan semuanya dan jangan tinggalkan sisanya, mulai dari kepala, keluarkan semua. Seperti orang lagi narik dari kepalanya sesuatu, keluarkan. Minta sama Allah, tangannya ditarik, seperti orang lagi ngeluarin sesuatu ke ujung jari, keluarkan. Ya Allah, niatkan keluar. Kalau ada terasa kayak ganjal sakit, tarik, digosok supaya terus keluar. Ya. Kemudian dadanya juga begitu. Dadanya juga digosok, kalau emang ada rasa nggak enak, ya, ditarik, keluarin. Perutnya diputar, ya Allah sembuhin. Kalau emang ada makanan yang pernah hamba makan, dari makanan yang sihir, ditarik ke tenggorokan. Minta niat Allah keluarkan. Kalau yang rasa mau muntah, ambil pegang kreseknya, keluarin saja, ya, keluarkan saja, jangan malu. Bismillah, keluarkan, ya. Terus begitu dengan kakinya, ya, yang merasa nggak enak di bagian belakang punggungnya sampai ke kaki. Kalau dari paha ke kaki, tariknya ke ujung-ujung jari kaki, ya. Niatkan keluarkan di situ. Tarik sampai ke ujung kakinya, niat keluar. Minta ya Allah keluarkan semua, ya Allah keluarkan semua. Ya. Dengan izinmu ya Allah, dengan kemahamurahanmu sembuhkanlah hamba. Terus gosok. Mau sendawa, biasanya sendawa biarin keluaran angin, tidak apa-apa. Ya, keringatan juga nggak apa-apa. Yang merasa paling nggak enak di titik mana, itu diusap. Ya, kalau yang sudah selesai, airnya ditiup kembali. Ya. Sekarang Bapak Ibu dengarkan, saya akan baca, Bapak Ibu nggak ikut ya. Dan tadi niatnya itu bukan untuk Bapak Ibu kita rame-rame baca, supaya Bapak Ibu tahu caranya. Ya nanti tentu dipraktikkan masing-masing ya. Itu hanya mengajarkan cara tadi. Saya akan baca ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu dengar saja, renungin saja. Niatkan ini saya mau ngeruqyah dengar ayat itu ya. Nah ini ayat-ayat tidak semuanya orang hafal. Saya akan baca 5 ayat pertama Al-Baqarah. Renungi baik-baik dan kalau terasa nggak enak, minta sama Allah sembuhin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sambil direnungi, kalau perlu tutup matanya, renungi tadabbur ayatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم يظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Ada yang rasa sesuatu tadi waktu dengar ayat? Jangan takut, sampaikan. Rasa sesuatu, pusing, meriang, ada bisikan tidak baik dalam hati? Nggak ada. Ngantuk? Ada mual? Ya, yang mual airnya nanti, air ini ya, itu dikeluarin sedikit, diusap di perutnya. Kalau rasa nggak enak, air ini minum bisa dituang di tangannya, diusapin di wajahnya. Di mana yang nggak enak, ya. Baik, kita tutup sekarang Bapak Ibu sekalian dengan coba Bapak dan Ibu-Ibu duduk satu di tengah, yang teman-temannya kelilingin coba. Ya. Silakan dibentuk aja, ya masing-masing tentunya ya. Siapa saja Bapak-Bapak yang mau pertama di tengah-tengah, silakan. Kelilingin mungkin berapa orang? 10 orang misalnya. Ayo, jangan lama Pak, kita mau sholat Isya. Amin. Sudah? Jangan lama-lama, ayo. Yang di sekitarnya teman-teman yang sebentar, tenang dulu. Enggak usah berisik. Yang di sekitarnya baca, pilih salah satu dari ayat surah tadi yang dibaca, misalnya Al-Fatihah, misalnya ayat kursi, surah yang dibaca tadi ya. Kemudian tiup ke telapak tangan, usap di badan temannya, usap di temannya yang di tengah-tengah, ya. Sambil yang sedang diusap oleh temannya berdoa, ya Allah sembuhin saya. Yang sedang mengusap minta, ya Allah sembuhin saudara saya ini. Ya, silakan masing-masing baca misalnya Al-Fatihah, ya, baca Al-Fatihah. Ayo, telapak tangan dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup telapak tangan, usap di badan temannya, yang di tengah-tengah diusap. Yang di tengah-tengah minta agar Allah sembuhkan kalau ada penyakit. Yang dari luar niat mengusap untuk membantu. Ya. Jangan sambil bercanda, serius. Ya. Yang mengusapnya minta, ya Allah, kalau saudara saya ini ada penyakitnya, ada sihir, ada ain, sembuhkan ya Allah, ya. Diusapin, bismillah, ya Allah sembuhin, doain. Kalau sudah selesai ganti lagi, yang satu lagi siapa mau masuk tengah-tengah, coba. Gantian. Ingat, kalau ada rasa tidak enak, tunjuk ya.
Saya tidak enak di sini, nanti temannya biar usap di situ, dikeroyokin rame-rame. Baik, baca lagi. Coba sekarang kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiup telapak tangannya 3 kali. Niatin dalam hati mau bantu temannya sembuh. Temannya yang di tengah-tengah minta supaya disembuhin. Kalau yang di tengah-tengah merasa sesuatu nggak enak, dia bilang sama temannya ya, oh di sini nggak enak tangannya, misalnya lengannya, baru diusapin sambil minta kepada Allah agar disembuhin. Jangan ada yang malu ya, kalau ada yang dirasa bilang. Jangan merasa oh ini saya nanti malu ditahu sama teman saya kena sihir. Justru harusnya ketahuan, biar tahu nanti berobat. Air yang tadi ditiup bisa dipakai ya. Air ditaruh sedikit di telapak tangan, terus diusapin di wajah temannya misalnya, ya. Siapa lagi? Coba kalau sudah gantian. Mana kemarin yang suami istri yang bapak ya? Pak masuk tengah-tengah Pak, coba. Yang pakai baju batik. Tengah-tengah. Bapak masuk tengah-tengah biar di Bapak sama di tempat perempuan kita, akhwat kita, istrinya mana? Masuk tengah-tengah. Ya. Mas, nggak apa-apa Mas, jangan merasa terganggu, nggak apa-apa. Kita praktik. Karena biasa begini, kalau suami istri ada yang terganggu, biasanya memang satu keluarga sebenarnya sihirnya. Mungkin orang lain niatin satu keluarga, tapi mungkin karena istrinya yang lebih lemah, istrinya yang kena misalnya gitu. Ayo silakan baca sekarang. Sekarang baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Satu-satu kali saja. Satu-satu kali, tiup telapak tangan, usap ke badan temannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup 3 kali. Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup 3 kali. Kemudian An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali. Yang mau menggosok, niatkan ya Allah kalau ada sihir, ada syaitan, ada ain di badan saudara saya ini sembuhkan. Yang sedang diusapin, minta sama Allah supaya disembuhin. Ya, Bismillah, niat ikhlas, insya Allah Allah kabulkan. Sudah? Baik. Ruqyah ini, Bapak Ibu sekalian, ya, saya rasa sudah selesai ya. Kalau ada yang merasa nggak enak, nanti dilanjutin insya Allah. Hah? Usapin, tidak apa-apa. Di mana yang nggak enak Pak? Pusing. Rame-rame pegangin kepalanya, usapin. Ya.
Niat, ya Allah musnahkan, ya Allah keluarkan gitu ya. Yang rasa nggak enak diusap, ditarik. Misalnya tangannya nggak enak, diusapin. Ya hasil bacaan tangannya tadi sudah bisa diusapin. Kalau kayak Pak Farhad baru masuk langsung aja diusapin. Usapin aja tadi hasil bacaannya. Sudah? Hah? Ya kan tadi ada bacaan tadi sebelumnya. Tangannya masih ada bacaan itu diusapin langsung.